खबर शामिल करते हैं शाह जमाल से, जहां टाइगर फोर्स शाह जमाल के रजाकार हाजी आरिफ से डिवाइस की इंचार्ज गुंडागर्दी इंचार्ज अरशद आला अफसरान की तरफ से विजिट का ड्रामा रचाकर नाजायज़ कटौती कर रहा था। टाइगर फोर्स शाह जमाल के रजाकार हाजी आरिफ ने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़श्ता रोज़ शाह जमाल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एहसास कफ़ाला सेंटर पर हम टाइगर फोर्स के रजाकारों को डिवाइस की इंचार्ज अरशद ने आला अफसरान की तरफ से चेकिंग का ढोंग रचाकर तमाम रजाकारों को बाहर भेज दिया, जिस पर मुझे शक हुआ। मैं दीगर रजाकारों से साइड पर होकर मामलात को चेक करने लगा। सेंटर में दाखिल होकर देखा तो रिटेलर इंचार्ज कमरे को बंद करके अंदर खवातीन से नाजायज़ कटौती करने में मसरूफ़ थे। मैंने फौरी तौर पर मौके की वीडियो बनानी शुरू कर दी, जिस पर रिटेलर और इंचार्ज ने मुझे वीडियो बनाते देखते ही मुझ पर हमला कर दिया। बदतमीज़ी की इंतहा करते हुए मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया। रज़ाकार हाजी आरिफ ने मज़ीद बताया कि टाइगर फोर्स शाह जमाल की गुज़श्ता कार्रवाइयों के पेश नज़र डिवाइस इंचार्ज अरशद भी ख़वातीन के ज़रिए लूट मार की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिस पर टाइगर फोर्स के रज़ाकारों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शुएब तरीन से वाक़े का नोटिस लेकर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रही हैं मियाँ मोहम्मद अकील, केसी न्यूज़, शाह जमाल। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मिठियानी से ज़िले कौंसल नौशहर और फिरोज़ का सालाना बजट इजलास बराए साल 2020 और 2021 में बजट पेश किया गया। चेयरमैन ज़िला कौंसल अब्दुल सत्तार अब्बासी ने बजट पेश करते हुए बताया कि साल 2020 और 2021 की कुल आमदन 67 करोड़ 64 लाख 29,315 रुपये, जबकि कुल खर्च 67 करोड़ 60 लाख 85,558 रुपये का तखमीना लगाया गया है। इस तरह ये बजट 3,43,757 रुपये की बचत से का बजट है। बजट की मज़ीद तफसील बताते हुए उन्होंने कहा कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से नए स्कीमों पर हुकूमत सिंध की जानिब से पाबंदी है, जबकि पहले से जारी तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। उन्होंने बताया कि इस साल तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए 26 करोड़ 72 लाख 5 हज़ार, कुदरती आफात के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए रखे गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हमने हर यूनियन कौंसिल में बग़ैर किसी सियासी तफरीक के तरक्याती काम कराए कोशिश की है कि गरीब आदमी की मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि जब मैंने मौजूदा ज़िला कौंसिल का चार्ज संभाला तो इस वक्त ज़िला कौंसिल 9 करोड़ रुपए की मकरूज़ थी, और अब जब हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं तो ज़िला कौंसिल के अकाउंट में 6 करोड़ 82 लाख रुपए बचत छोड़ रहे हैं। इस मौके पर अमीर अली, मोहम्मद यूनुस सोलंकी और दीगर मेंबरान ने खिताब किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, केसी न्यूज़। खबर शामिल करते हैं हादसे इलाके साकरान में ज़ेरे निगरानी DSP यूनुस रज़ा सर्कल हब SHO साकरान नबी बख्श रोंजो, इंचार्ज CIA वांदर साकरान नूरुल इस्लाम ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान बदनामीज़ माना मंशियात फरोश लाली के अड्डे पर छापा मारकर मंशियात फरोश लाल बीबी और इसके कारिंदे मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद असलम को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 2 किलो चर्स 50 टोकन हीरोइन बरामद किए। दूसरी कार्रवाई में बदनामीज़ माना मंशियात फरोश डाबला के अड्डे पर छापा मारा, जहां से इनके करिंदे मुलजिम मोहम्मद सलीम के कब्जे से 1 किलो चर्स 100 ग्राम मोहलिक निशा हीरोइन पाउडर बरामद किया। तीसरी कार्रवाई में चीको बाग नस्त खरानी गोट मंशियात अड्डे अज़ा अहमद अली पर छापा मारकर इसके करिंदे खास अब्दुल वाहद उर्फ वहीद को गिरफ्तार करके 1 किलो चर्स 50 टोकन मोहलिक नशा हीरोइन 1 ज़रब रिवॉल्वर बम कारतूस बरामद किए। जबकि चौथी कार्रवाई में लासी फॉर्म के नज़दीक चीको बाग में मंशियात अड्डे अज़ा मुमताज़ अली पर छापा मारकर इसके करिंदे खास नादिर अली को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1 किलो चर्स 40 टोकन मोहलिक निशा हीरोइन पाउडर, 1 अदद मोटरसाइकिल KLP 643 और 1 ज़रब रिवॉल्वर बीमा कारतूस बरामद करके तमाम मुलज़मान के खिलाफ अलहदा मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश जारी है, जिनमें अहम इंकशाफात मुतवक्को हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल्लाह ब्यूरो चीफ, केसी न्यूज़, बजनजो लसबेला। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। RPO डेरा गाजी खान इमरान अहमद का ऑफिस स्टाफ के साथ मीटिंग का इनेकाद। तफसील के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान इमरान अहमद के ज़ेर सदारत रीजनल पुलिस ऑफिस में हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ मीटिंग का इनेकाद हुआ।
मीटिंग में आरपीओ इमरान अहमद ने रीजनल पुलिस ऑफिस के तमाम ब्रांचेस के हेड इंचार्ज के साथ दफ्तरी अमूर पर तफसीलन मीटिंग की। दफ्तरी रिकॉर्ड का जायजा भी लिया। आरपीओ इमरान अहमद ने रीजन में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दामात को चेक किया। इस मौका पर आरपीओ इमरान अहमद ने हदायत जारी करते हुए कहा कि मुआशरती बुराइयों के खात्मे के लिए जराइम पेशा नासिर का किला कुमा करना निहायत ज़रूरी है। संगीन मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। संगीन मुकदमात को जल्द से जल्द हक़ाइक़ पर यकसू करें। मुजरमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखते हुए मौसर इक़दामात किए जाएँ। चेक पोस्टों, शहराओं, दफ्तरों, थाने जात और एहसास मुकामात पर नस्ब CCTV कैमरा जात हर वक्त फ़ाल होने चाहिए। इनकी मॉनिटरिंग मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से होनी चाहिए। रोड सेफ्टी के हवाले से रोड एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए स्पीड कैमरों के इस्तेमाल से काफ़ी कमी लाई जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाते हुए दफ्तर में आए साइलिन के साथ खुश इखलाक़ी से पेश आएँ। साइलिन को समाअत करके फ़ौरी मुतल्लिक़ा अफसरान से रिपोर्ट तलब करके मसाइल हल किए जाएँ। कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए बाज़ारों, मार्केटों, शॉपिंग सेंटरों को मुकर्रर औकात में बंद कराया जाए। बामुताबिक SOPs रोज़मर्रा के मामलात में एहतियाती तदाबीर पर अमल कराएँ। SOPs की खिलाफ वर्दी करने वाले ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मीटिंग में SP RIB ताहिर मुस्तफ़ा, ADIG रिहान रसूल समेत दीगर हेड ऑफ ब्रांचेस ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं ठल से। सुन्नी इत्तेहाद की 11 रुकनी कमेटी के तहसील अवामी प्रेस क्लब ठल आमद सहाफ़ियों से मुलाकात। तफसील के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद 11 रुकनी कमेटी के मेंबर और ओहदेदारान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ठल के बुनियादी मसाइल जिनमें मीठा पानी, गैस, बिजली, ड्रेनेज सिस्टम को बहाल करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हम आला हुक्मरानों से मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे। इंसान ज़ात की खिदमत को इबादत समझकर शहर की मज़लूम आवाम की मदद करेंगे। उनसे लिखा कि अहले सुन्नत के नौजवानों के अहम जायज़ मसले को हल कराएंगे। इनके अलावा सुन्नी इत्तेहाद 11 रुकनी कमेटी ठल के प्लेटफार्म से गरीब शहरियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अज़ाला कराएंगे। शहर में अमन को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह सुन्नी इत्तेहाद 11 रुकनी कमेटी बगैर किसी रंग नस्ल के आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली बुर्रो, तहसील रिपोर्टर KC न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कोटछुटा से। थाने कोटछुटा की हदूद में चोरों और डाकुओं का राज कायम। एक ही रात में कोटछुटा की अवामी मार्केट में चोरों ने 7 दुकानों की छतें फाड़कर लाखों रुपए कैश और दीगर कीमती सामान चोरी कर लिया गया। दुकानदारों और शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेन इंडस हाईवे बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसील बताती चलें आपको, थाने कोटछुटा की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन गईं। शहरियों में शदीद खौफ और हरास फैल गया। एक ही रात में चोरों ने डाकू कोटछुटा की अवामी मार्केट में अशरफ सिद्दीकी, राना इफ्तिखार उर्फ पप्पू, गाजी लडीज सामाची और मोबाइल एसोसिएशन कोटछुटा के सदर एहसन शरीफ की मरहबा मोबाइल सेंटर की छतें फाड़कर लाखों रुपए कैश और दीगर कीमती सामान चोर चोरी कर ले गए। रोज़ चोरियों और डकैतियों की वारदातों में इजाफे के बाइस शहरियों और दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेन इंडस हाईवे बंद कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस मौका पर शहरियों और दुकानदारों ने बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस की मौसर गश्त न होने की वजह से वारदातों में इजाफा हो रहा है। सर्कल भर में शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इस मौका पर SHO थाना कोटछुटा मलिक मोहम्मद यूनिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि CCTV कैमरों की मदद से एक शख्स की शिनाख्त होगी, जबकि दीगर मुलज़मान का भी जल्द सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरी अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस के साथ ताउन करें। खबर शामिल करते हैं जोही से। जोही के गांव गुल मोहम्मद गम में रास्ते और पुल ना होने की वजह से नौजवान अहमद वल्द मोहम्मद सालेह की मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मौका पर मैयत को पुल में रखकर मुतवफ़्फ़ी का बाप मोहम्मद सालेह, खास अली मोहम्मद उमर, गुलाम रसूल कोड़ी,
قربان خاص کے لیے مشہور خاص کے لیے اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے بزرگوں سے لے کر ابھی تک پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں۔ جب الیکشن نزدیک آتا ہے تو یہاں کے امیدوار ووٹ لینے کے لیے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن ووٹ لینے کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک وعدہ پورا نہیں کر پاتے۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں راستے پل نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر فاتح خوانی دوسرے گاؤں میں کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی ایمرجنسی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کافی لوگ بیماریوں میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کامیاب امیدواران کو ذرا سی حیا شرم نہیں، جو 3 بار منظور شدہ پل تعمیر کرنے کی بجائے رقم ہڑپ کیا جاتا رہا۔ انہوں نے ارباب اختیار سے پل اور راستہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رفیق احمد، KC نیوز جوہی۔ خبر شامل کرتے ہیں کوہ سلمان سے۔ احساس پروگرام کے نام پر عوام کے ساتھ دھوکہ دہی جاری۔ کوہ سلمان سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن وڈیرہ پیر بخش کے ساتھ دھوکہ دہی سے واٹس ایپ سمیت دیگر اکاؤنٹس کھول دیے۔ پیر بخش نے KC نیوز چینل کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایک نمبر سے کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے احساس پروگرام میں 12,000 روپے منظور ہوئے ہیں، ویریفیکیشن کے لیے آپ کو چند کوڈ بازریہ SMS بھیج دیے، کوڈ بتا دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں، اگر کہیں غلط استعمال کیا گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت کارروائی کر کے اکاؤنٹ بند کیے جائیں۔ اس طرح فیک کالر نے دھوکہ دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عتیق الرحمان بزدار، KC نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں جوہی سے۔ جوہی کے گاؤں گل محمد گم میں راستے اور پل نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان احمد ولد محمد صالح کی میت کو قبرستان پہنچانے میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر میت کو پل میں رکھ کر متوفی کا باپ محمد صالح خاص کے لیے محمد عمر، غلام رسول کوڑی، قربان خاص کے لیے مشہور خاص کے لیے اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے بزرگوں سے لے کر ابھی تک پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں۔ جب الیکشن نزدیک آتا ہے تو یہاں کے امیدوار ووٹ لینے کے لیے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن ووٹ لینے کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک وعدہ پورا نہیں کر پاتے۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں راستے پل نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر فاتح خوانی دوسرے گاؤں میں کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی ایمرجنسی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کافی لوگ بیماریوں میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کامیاب امیدواران کو ذرا سی حیا شرم نہیں، جو 3 بار منظور شدہ پل تعمیر کرنے کی بجائے رقم ہڑپ کیا جاتا رہا۔ انہوں نے ارباب اختیار سے پل اور راستہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رفیق احمد، KC نیوز جوہی۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ملتان میں سپورٹس کی ترقی کے لیے عدنان نعیم ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ملتان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار غزل غازی ڈویژنل صدر انصاف سپورٹس اینڈ کلچر ونگ ملتان نے عدنان نعیم ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ملتان سے ان کے دفتر میں ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر انصاف سپورٹس ونگ کے نعمان خان، اطلان خان اور نازیہ سلیم بھی تھے۔ غزل غازی نے عدنان نعیم کو ان کے بطور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ملتان تعیناتی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ عدنان نعیم خود سپورٹس میں ہیں، اس لیے ان کو کھلاڑیوں کی مشکلات کا بخوبی علم ہے۔ امید ہے کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے بل بوتے پر ان مسائل پر قابو پا کر ملتان کے کھلاڑیوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کریں گے۔ اس سلسلے میں انصاف سپورٹس اینڈ کلچر ونگ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ عدنان نعیم ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ملتان نے غزل غازی اور دیگر شرکاء ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ ملتان میں سپورٹس کی سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ ملتان کے کھلاڑی حسب روایات کھیلوں کے میدانوں میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتے رہیں گے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں شاہ جمال سے تھانہ بیٹ میر ہزار خان کی بستی کے حل میں 2 کمسن بہنیں نالے میں ڈوب کر جاں بحق۔ اہل علاقہ کے لوگوں نے اپنی مدد آگ کے تحت دونوں بچیوں کی لاشیں نکال لیں۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل جتوئی کے تھانہ بیٹ میر ہزار خان کی بستی کی حل کی رہائشی 10 سالہ ویزا اور 8 سالہ ختیجہ اپنے گھر کے قریب گزرنے والے نامہ و نار میں نہانے کے لیے گئی تھیں۔ نہانے کے دوران پانی کی گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہنیں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ اہل علاقہ کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دونوں بچیوں کے جاں بحق ہونے کے بعد علاقے میں فضا سوگوار ہو گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں محمد عقیل، KC نیوز، شاہ جمال۔
پاکستان کرکٹ اسکواڈ بوسٹر سے ڈربی شائر پہنچ گیا۔ کھلاڑی اور سٹاف 30 جولائی تک ڈربی شائر میں قیام کریں گے۔ پاکستان کرکٹ اسکواڈ 14 جولائی کو ڈربی میں آرام کرے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 15 اور 16 جولائی کو 3 گھنٹوں پر مشتمل 2 ٹریننگ سیشنز میں شرکت کریں گے۔ یہ سیشنز برطانوی وقت کے مطابق صبح 10 اور دوپہر 2 بجے شروع ہوں گے۔ اسکواڈ 17 تا 20 جولائی 4 روزہ انٹر اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلے گا۔ قومی ٹیم 22 اور 23 جولائی کو 3 گھنٹوں پر مشتمل 2 ٹریننگ سیشنز میں شرکت کرے گی۔ 24 تا 27 جولائی قومی کرکٹ ٹیم 4 روزہ انٹر اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ 29 اور 30 جولائی کو پاکستان کرکٹ ٹیم 3 گھنٹوں پر مشتمل 2 ٹریننگ سیشنز میں شرکت کرے گی۔ 1 اگست کو قومی اسکواڈ کی پہلی ٹیسٹ میچ کے لیے ڈربی سے مانچسٹر روانہ ہوگی۔ اب موسم کا حال جانتے ہیں۔ جمعرات سے بحیرہ بنگال سے نامولود ہوائیں پنجاب کے وسطی اور بالائی علاقوں میں شدت کے ساتھ داخل ہوں گی، جبکہ کم شدت کی ہوائیں جنوبی پنجاب میں بھی داخل ہوں گی۔ مختلف علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں KC نیوز۔